Okay, Assalamualaikum dan hi. So in this video, I'm going to continue for 7.1 acid and base. Okay, this is the overview which we have go through this 1, 2, 3 and 4 things in the previous video. So for this video, I'm going to continue with learning outcome F and G where we're going to go through about Ka and Kb. And also calculation. So all of this calculation is for weak acid and weak base. Okay. Jadi kita pergi dulu dissociation constant Ka dan Kb. So A adalah untuk acid, B adalah untuk base. So the value for Ka and Kb can be used to distinguish the relative acidity strength of weak acid and weak base. Okay, macam yang saya pernah explain, kalau acid ataupun base tersebut mempunyai nilai Ka dan Kb, sama ada soalan bagi atau soalan minta awak cari. Okay, means acid ataupun base tersebut adalah weak. Okay, weak acid dan weak base. Jadi sekarang walaupun dia adalah asid lemah, kita masih boleh susun kekuatan, okay, the strength of acidity daripada satu weak acid kepada satu weak acid yang lain. Okay, jadi apa yang kita boleh tengok? Kita boleh tengok nilai Ka dia. So untuk acid, kalau Ka is increase, bermaksud dissociation adalah tinggi. So, lagi senang untuk asid tersebut dissociate and menghasilkan H+. Jadi, banyak H+ terhasil. Bila banyak H+ dalam solution tersebut, bermaksud lagi acidic. Untuk Kb pula, for base, so Kb adalah dissociation constant for base. Lagi besar nilai Kb, lagi senang dissociate dan menghasilkan OH-. Kalau OH- adalah banyak terhasil, dalam solution tersebut bermaksud more basic. Okay? Jadi, untuk example, okay, I have two acid and this two acid is a weak acid. So, saya still boleh susun kekuatan acidity diorang menggunakan Ka value. Okay, so untuk soalan ni dia guna pKa. Kalau pKa, tengok kat sini lah, lagi rendah pKa, lagi berasid. So, untuk HCOOH, dia punya pKa lagi rendah. Jadinya, kita boleh susun this acid is higher ataupun stronger acidity compared to CH3COOH. Dan untuk base pula, saya ada dua base dekat sini. Dua-dua adalah weak base. But we can compare the strength of basicity. Untuk NH3, this pKb value is smaller, okay, lower. Jadinya dia lagi basic dekat sini. Jadi kita boleh tulis NH3 is more basic compared to C6H5 and H2. Okay, jadi kalau saya nak summarizekan about Ka dan Kb, kalau nilai Ka lagi besar, bermaksud senang dissociate, senang dapat H+. Lagi banyak H+, lagi berasid. Untuk Kb, lagi besar nilai Kb, lagi senang dissociate dan menghasilkan OH-. Lagi banyak OH-, tinggi concentration, more basic. Okay, again, Ka and Kb hanya untuk weak acid dan weak base sahaja. Boleh? Okay, so kita settle for Ka and Kb. So next, kita terus pergi learning outcome G di mana kita nak go through the calculation for weak acid and weak base. So we have two general types of problems. The first one is you are given the equilibrium concentration and you want to find Ka and Kb. Kenapa boleh ada equilibrium pula dekat sini? Sebab saya pernah mention kalau weak acid dan weak base, equation dia, since a partially dissociate, kita kena guna reversible arrow. So, bila kita guna reversible arrow, okay, maksudnya memang ada equilibrium akan reach lah at some point. Jadi, kalau soalan dah bagi awak equilibrium concentration, awak boleh simply terus cari Ka dengan Kb. Ni konsep dia sama macam chapter 6. Untuk saya cari Ka dengan Kb, I have to use the equilibrium concentration. Okay, but what if I am given Ka and Kb value and some concentration information biasanya adalah initial.
And the question asks me to find the equilibrium concentration. So ni sama juga. If I have initial, I want to find equilibrium. Apa yang saya kena pakai? I have to use ice table. So every calculation involving weak acid and weak base mesti guna ice table. Okay, boleh? Okay, before we proceed to the example, untuk saya tunjuk macam mana kita nak kira, we want to determine pH and so on by using the ice table. Okay, this is the information that I want to stress to you guys. Okay, if the Ka or Kb value given to you equals or less than -5, exponent -5, we can use assumption. Okay, maksud lagi kurang, -5 ni bukan maksudnya lagi kurang daripada -5, -4, -3. Tak. Bila negatif, apa yang lagi kecil? So, kalau -5 lagi kecil daripada dia, -6, -7, -8 dan seterusnya. So, kalau awak jumpa Ka dan Kb value, -5 is the benchmark. -5 dan lagi rendah daripada -5, -6 dan seterusnya, kita boleh guna assumption. Assume apa? So, in the example, I will explain what is the assumption. Okay. So, kita terus pergi example 1 for us to understand how to calculate by using the ice table. Okay, so for this question, you are given the HCN and the question wants you to write the expression for Ka. And next, cari pH value for 0.2 m. Okay, so ini adalah initial concentration untuk HCN and Ka is given to you. So kalau Ka diberi, memang ini adalah weak acid lah. Okay, so before kita buat ice table, okay, sebab weak acid dengan weak base memang kena guna ice table kan? Sebelum kita construct our ice table, the first thing that we have to do is what? Kalau ingat balik chapter 6, kita kena buat equation dulu. So make sure your equation is correct and balanced. Okay, untuk acid, kalau dia acid, dia mesti hasilkan H plus atau H2O plus tau. Remember, kalau dia weak, kita mesti tambah H2O dan kita kena guna reversible arrow. Fasa the phase is important. Tolong includekan everything is aqueous except for H2O liquid. Untuk HCN, dia akan tercerai, dissociate macam ni. Jadi HCN ni akan derma H plus dekat H2O. That's why dia beracid. So awak akan dapat H2O plus dengan Cn minus. Okay, so hopefully boleh tulis equation ni. So bila kita dah tulis equation, kita pun buatlah ice table. Okay, for the ice table, 0.2 is the initial concentration for HCN. Okay, liquid masuk tak dalam Kc ataupun Ka dengan Kb expression? Liquid tak masuk kan? So, simply kita boleh letak dash. Okay? So, untuk H2O plus dan Cn minus mula-mula tak terhasil lagi. So, kosong. Change is X. Jadi, ini stoichiometry 1. Reactant makin lama makin berkurang. Negative X. This one is positive X dan positive X. Equilibrium. 0.2 minus X. And this one is X and also X. Boleh? Okay, when you are given the Ka value, okay, jadi maksudnya awak boleh tulis expression untuk Ka because the value is given to you. So, this is my Ka expression. Remember, product divide with reactant. H2O is liquid, so tak termasuk. Okay, so hopefully semua orang dah familiar dengan ni sebab dalam chapter 6 pun kita dah go through. Jadi, kita boleh tulis Ka lah dekat sini. Okay. So, since Ka value is given, so I want to substitute into the expression. So, 4.9 times 10 to the power of -10 equals to, what is the concentration for H3O plus at equilibrium? Tengok balik awak punya ice table, X. Jadi, saya pun letak X dekat sini. And Cn minus is also X. Divide with HCN is 0.2 minus X. Okay, so kalau kita pergi macam chapter 6 hari tu, saya akan minta awak untuk selesaikan expression ni sampai dapat kuadratik kan? Sebab dia X square. But remember, I have mentioned before, if Ka or Kb value
-5 and seterusnya, okay, ataupun lower or equal with -5. Kita boleh guna assumption. Cuba kita tengok balik KA value yang diberi. This is -10. So, -10 is lower than -5. Boleh guna assumption? Boleh guna assumption. Macam mana nak assume? Okay, so saya akan tunjuk dekat sini. So, this is what I got after I substitute the value into the expression kan? And I already told you that this value we can use assumption. Okay, so apa yang kita nak assume? Kalau boleh assume, you mesti assume tau. Ada satu markah untuk statement for assumption. Jadi, bila dah recognize boleh assume, tolong tulis statement ini. This is the statement. Okay, why we can assume? Since KA is very small. Kenapa KA is very small? -5, -6 maksudnya dah sangat kecil tau nilai dia. So, -5 is the benchmark untuk kita tengok the value is very small. So, kalau KA is very small means the dissociation is very small. Jadi, kalau dissociate dia sangat rendah, maksudnya change adalah X is very small juga. Okay, so kalau X is very small, we can assume apa? Kita boleh assume yang bawah ni. Yang bawah ni yang kita boleh assume. We can assume that 0.2 minus X is approximate 0.2. Kenapa boleh assume macam ni? X is very small. So, imagine 0.2 tolak nombor yang sangat kecil. Seolah-olah macam awak tak tolak apa-apa pun, you masih dapat approximate 0.2. Okay? Jadi, this is the assumption. Jadi, every time awak nampak KA or KB value -5 dan seterusnya, tolong guna assumption. What you want to assume? Yang bawah ni yang awak boleh assume. Okay. Jadi, sekarang saya akan rewrite the expression. So, I have 4.9 times 10 to the power of -10 equals to KX darab X, X square. Okay, divide. 0.2 tolak X, kita dah assume sama dengan 0.2 tadi. So, saya gantikan dengan 0.2 dekat sini. Okay, boleh. Jadinya dekat sini agak senanglah sikit untuk awak cari nilai X. Sebab dia bukan kuadratik dah. Jadi, awak boleh simply square root kan. 0.2 darab this value. Lepas tu square root, barulah dapat nilai X. So, tekan calculator, you sepatutnya dapat nilai X sama dengan ambil 4 significant figure sebab kita nak guna lagi. So, 9.8995 times 10 to the power of -6 supposedly. Okay. Jadi, bila awak dapat nilai ni, kalau saya pergi balik dekat ice table kita tadi. Okay, apa nilai X? Nilai X adalah untuk H3O plus dan untuk Cn minus. Okay, you want to find the pH. pH adalah negative log H3O plus kan? Jadi, bila saya dah dapat X, saya boleh samakan dengan nilai apa? Jadi, I can equalkan X with concentration of H3O plus. Sebab ini yang kita dapat daripada X table tadi. So, untuk H3O plus pun sama dengan 9.8995 times 10 to the power of -6 m. Don't forget the unit. Okay, kenapa saya concern dengan H3O plus? Because the question want you to find the pH and this is the formula for pH. So, bila dah dapat ini, I can substitute into the expression or the formula. And then, boleh tekan calculator, awak akan dapat jawapan untuk pH value equals to 5. Okay, so hopefully semua orang boleh kira and this is the answer. We have finished for example 1. Dah siap. Okay, boleh faham? Jadi, apa yang saya nak awak faham daripada sini, kalau weak acid, weak base, kena guna ice table. Make sure the equation is correct. And if you can assume, you must assume. Okay? So, masih sama, main point dia adalah kita nak cari X. Okay, so bila awak dapat cari X, you boleh kira pH. Okay, so settle for example 1. We move forward to example 2. Okay, so I have a HCOOH acid
And this is the Ka value. Okay, so kalau tengok soalan dia sama macam example 1 tadi kan. Dia bagi awak Ka, dia nak awak cari pH. You have the initial concentration for the acid. So again, we have to use the ice table for this. So first step, tulis equation dulu. So this is the equation. HCOOH dia akan tercerai dekat sini. So H akan diderma kepada H2O. That's why dapat H2O+. Okay? Don't forget, kena tambah H2O, reversible arrow dan juga fasa. Boleh? Okay. Jadi kita akan construct ice table dalam concentration and I'm going to substitute the value. So initially, for the formic acid, 0.01 is the initial concentration. So since H2O is a liquid, kita akan dash tak masuk dalam expression. This one is 0 at initial. So change negative X, positive X dan positive X. And for equilibrium, 0.01 minus X and this one X dan X. Okay. Jadi, again, kita tahu Ka expression is this. And I know the value for Ka. So, I'm going to substitute into the expression. So, Ka is 1.8 times 10 to the power of negative 4 equals to KH3O plus is X. This one is X. Okay, divide with HCOOH adalah 0.01 tolak X. Okay. Can I use assumption for this? Let's say our Ka value, negative 4. Belum sampai benchmark lagi. Benchmark is negative 5. Jadi for this one, I cannot assume. So if I can't assume, means I have to use the quadratic expression to solve equation sampai saya dapat X. Jadi, saya nak semua orang tolong selesaikan expression ini sampai you dapat quadratic. So, again, if you want to pause for a while and then play again later, bila you dah dapat expression, boleh untuk check. Okay? Jadi, saya harap semua orang dah cuba. And untuk quadratic expression, sepatutnya awak dapat X square plus 1.8 times 10 to the power of negative 4X minus 1.8 times 10 to the power of negative 6 equals to 0. Okay, jadi hopefully semua orang boleh dapat quadratic expression ini. Bila dah dapat macam ni, just masukkan ke dalam calculator the value of A, B and C untuk kita cari nilai X. So, kita akan dapat dua nilai X. X yang pertama sepatutnya awak dapat 1.25 times 10 to the power of negative 3. Yang lagi satu, negative 1.4347 times 10 to the power of negative 3. Okay, so satu awak dapat negative. Again, if you got negative dan satu lagi ni adalah positif, awak kena pilih lah awak nak reject yang mana. Nilai X kena ada satu je nilai kan. So since you dapat dua, you kena pilih nak guna yang mana. If this is negative, kalau saya substitute nilai ini ke dalam this, okay, you akan dapat concentration dalam bentuk negatif. Boleh ke tak boleh? So, negative is cannot for concentration. Jadi, for this one, we're going to reject. So, mesti tulis rejected. Jadinya, you akan guna this value of X. Remember, X is equal to concentration for H3O+. Jadinya, saya boleh tulis dekat sini. X sama dengan concentration for H3O+. Jadinya, I dah dapat concentration for H3O+ equals to 1.25 times 10 to the power of negative 3 M. If I got this, bolehlah cari pH. Okay, so tolong settlekan sampai you dapat pH dan tak payah upload lah. Okay, so ini jawapan dia. Bolehlah make sure dapat. Okay, for example tu, boleh. Okay, jadi saya dah tunjuk example yang boleh assume. Saya dah tunjuk example yang kita tak boleh assume. So, hopefully awak boleh faham. Okay. So, we move forward to example 3. So, untuk example 3, kalau kita baca soalan, we have a weak acid HA. And given to you the concentration, this is initial.
And also given to you the pH value. Question wants you find the Ka. Ini dia terbalik daripada example 1 dengan example 2 tadi. So kalau tadi awak diberi Ka, you nak cari pH tau. Yang ni you are given the pH, you want to find the Ka. Again, kita mesti guna ice table. What is the first step? Equation. So this is the equation. HA dia akan tercerai macam ni. So H akan diberi kepada H2O, dapatlah H2O plus A minus. Okay, again, ni saya pesan setiap kali. Tolong jangan lupa kena ada tambah H2O, kena ada reversible arrow, kena ada fasa. Okay, so I'm going to substitute the value. So untuk HA, the initial concentration is 0.1 and this one is dash. Kosong dan kosong for the ion. Untuk change negative X, positive X, and positive X. Equilibrium 0.1 minus X. This one is X dan X. Okay, jadi untuk soalan macam ni, I am given the pH value. Jadi saya tahu this is the formula for pH. Then saya boleh substitute value ke dalam formula. So pH value 2.85. Equals to negative log concentration H3O+. Okay, ingat tak lagi macam mana nak hilangkan negative log? So, concentration untuk H3O+ equals to shift log negative 2.85. Okay? Jadi, tekan calculator, you sepatutnya dapat untuk H3O+, the concentration is 1.4125 times 10 to the power of negative 3 M. Okay. Jadi, bila saya dapat value macam ni, actually, betul lah. Okay, so untuk yang ni, bila dah dapat untuk H3O+, saya boleh samakan dengan nilai X. So, concentration for H3O+ is equals to X. Ni lah. Ni H3O+, ini X kan? Jadinya, saya dah tahu nilai X adalah 1.4125 darab 10 kuasa negatif 3. So, if I know the value of X, I can find the equilibrium concentration for HA, H3O+ dengan A-. Kenapa kena ada? Because if I want to find the Ka, this is the expression. And saya kena guna concentration H3O+ at equilibrium. A- pun at equilibrium. And this HA pun at equilibrium juga. So, kalau saya dah dapat nilai X, saya boleh masukkan ke dalam this equation dan boleh substitute ke dalam expression, dapatlah nilai Ka. Berapa? So, tolong settlekan yang ini. For this one, I want you to upload your answer. Okay? This is the answer. Boleh tengoklah dapat ke tak? Boleh? Okay. So, we are settled with example 3. So, we move forward to example 4. Okay, yang ni saya akan tunjuk sikit because this is for ammonia and you are given Kb. So, yang ni adalah base. So, tadi contoh kita guna acid kan? So, untuk base saya tunjuk sikit. Okay, this is the first question. Okay, I have NH3 and this is my Kb value. And the question wants me to find the OH minus concentration if the initial concentration for NH3 is this. Again, we have to use the ice table. So first, we're going to write the equation. So kalau dia base, awak akan dapat OH minus tau. So kat sini, H2O dia ada H plus dan dia ada OH minus. Jadi kalau dia base kan dia akan menerima proton kan? So NH3 ni dia ambil H plus ni. That's why you dapat NH4 plus. So OH minus jadi dekat ion kat sini lah. Boleh? So hopefully boleh faham equation. Okay, so next is the ice table. I'm going to substitute the value. So initial NH3 0.15. This is dash, tak masuk liquid, kosong dan kosong. Okay, change negative X, positive X dan positive X. 0.15 minus X. This one is X and X. Okay, settle. Boleh? Now,
we have the KB value. Daripada KB value, kita boleh cari nilai X. Jadi, this is the expression. So, saya akan masukkan value 1.8 times 10 to the power of negative 5 equals to X times X divide with 0.15 minus X. Okey, sekejap. Boleh assume ke tak boleh? Okey, tengok balik nilai KB. Okey, negative 5. Memang benchmark dia negative 5 kan? So, kita boleh assume. Okey, jadi tolong assume. Mesti ada assumption. Tolong tulis statement dan selesaikan sampai you dapat X. Okey, concentration untuk OH minus adalah sama dengan X. Jadi, tolong cari nilai X. Okay. So, do the question 1. Okay, selesaikan untuk question 1 dan upload your answer. We move forward to question 2. For example 4. Okay, pH value. Again, kita sambung daripada question 1 tadi. Kita ada equation dan kita ada ice table. So, saya dah terus isilah ice table sebab kita dah buatkan tadi. Okay, from the previous question 1, for example 4, you already dapat nilai X. Okay, so bila awak dah dapat nilai X, means awak dah dapat nilai OH minus concentration kan? Bila dah dapat OH minus concentration, bolehkah awak kira pH terus kalau dia OH minus? Apa yang kita boleh kira dulu? From the OH minus, actually, we can determine the POH dulu. Jangan terus cari pH. So, this is the formula for POH. You have the OH minus already from question 1. Jadi, bila dah ada POH, use this relationship to find the pH value. Okay? So, siapkan sampai awak dapat pH. Upload your answer. Okay? So, next is question 3. Okay, barulah jumpa percentage dissociation. Macam mana nak buat? Again, kita sambung daripada soalan 1 dengan 2 tadi. This is the ice table. For percentage dissociation, this is the formula. NH3 dissociate divide with NH3 initial. Okay, jadi untuk initial, dia adalah 0.15. Jadi yang ini, saya boleh substitute 0.15 m. Okay, what about the dissociate? Okay, ini adalah dissociate. Nilai X. Jangan ambil negatif. Negatif hanyalah sign yang menunjukkan dia berkurang. Okay. So, untuk NH3 dissociate, dia adalah nilai X. Awak dah carikan nilai X dekat question 1 tadi? Jadi, simply substitute and then dapatlah jawapan. Jadi, ini pun sama. Tolong siapkan. So, I want you to finish 1, 2, 3 for example 4 and then upload your answer. Okay? So, settle for example 4. So, kita pergi kepada ini yang saya nak awak ingat. Okay, assumption hanya kalau negatif 5 dan seterusnya. Kalau negatif 4, negatif 3 dan seterusnya, mesti guna quadratic. And for weak acid and weak base, mesti guna ice table. Mesti guna ice table. Okay, untuk calculation. Okay, jadi saya pergi kepada try this one sikit. Kenapa yang ni saya nak explain sikit? Because the question asks you to calculate the percentage of ionization. Apa pula ni? Macam tak pernah dengar pun ionization. Okay, it's actually sama je dengan dissociation. Okay, jadi for HCN and you are given the Ka. Jadi, kita akan start dengan dia punya equation dulu. So, Cn dia akan donate H jadi H3O+. So, dapatlah Cn minus. Okay. And kita akan construct ice table juga. But why we have to construct the ice table? Because this is the formula for percentage of ionization. Okay, we know that for initial is 0.1 m. Okay, sebab soalan dah bagi. What about dissociate? Okay, yang ni memang kena cari daripada ice table. Okay, let's say saya buat sikit. Untuk initial, HCN adalah 0.1. Untuk change dia stoichiometry 1 kan, so negative X.
equilibrium 0.1 tolak X. Jadi inilah yang dissociate tu. So awak kena masukkan nilai X ke sini. Macam mana nak cari nilai X? So awak kena buat I stable and you are given the KA value. Tengok ni, boleh assume tak? Boleh assume. Kalau boleh assume, mesti assume. Okay, so awak guna assumption dan cari nilai X, baru boleh masukkan dalam ni. Okay, so hopefully semua orang faham macam mana nak buat. Okay, cuba dan upload your answer. Okay, untuk try this tu saya tak akan explain apa-apa sebab ini memang saya dah pernah explain dalam example-example yang sebelum-sebelum ni. So hopefully awak boleh cuba buat dan upload your answer. Okay, cubalah figure out macam mana equation dia. Okay, memang kena guna I stable and okay, boleh guna assumption tak? Boleh guna assumption, mesti guna assumption. Oh, sorry. Okay, next, try this 3. Okay, yang ni pula saya nak buat juga. Tapi saya explain sikit sebab dia bagi dekat awak ini. Okay, nampak tak bentuk pattern soalan dia? Sama ada dia bagi awak KA, dia suruh awak cari PH. Atau dia bagi awak PH, awak kena cari KA. Atau awak kena cari percentage of dissociation. Dia bagi awak KA. For this, try this 3. Given to you the percentage of dissociation, you have to find the pH and also the Ka value. Dan juga concentration for this species at equilibrium. You are given the initial concentration. Okay, jadi ini memang kena guna I stable. But before that, okay, ini adalah formula untuk percentage of dissociation. Jadi, since saya dah ada value, saya boleh substitute. Okay, this is 9.4. Okay, initial dah ada dalam soalan 0.2. So, saya nak semua orang tolong tekan calculator sampai you dapat HCN dissociated. Kenapa HCN? Okay, sorry. Ni adalah HX. Okay, this one pun HX. Ni pun HX. Okay, nampak sangat tak tukar ni. Okay, sorry So, this one is also HX. Okay. Jadi, bila kita dah ada nilai macam ni, awak tekan calculator sampai you dapat. So, supposedly for the HX dissociated, you akan dapat value 0.0188. Okay? Boleh? Jadi, apakah maksudnya value ini? So, saya tunjuk dekat sini. Okay, this is the concentration for dissociated yang kita dah dapat. Okay, again, salah ni, HX. Okay. Apa kaitan dia? So, sebelum kita tengok kaitan yang apa yang kita boleh dapat bila kita dah dapat value ni, I'm going to construct the I stable. So, this is the equation. So, dia akan donate hash. Okay, jadi H3O plus dengan X minus. So, this is the I stable. So, I'm going to substitute the value. 0.2 dash, 0 dan 0. This one is negative X, positive X, and positive X. So, equilibrium 0.2 tolak X, X dan X. Okay. Jadi, untuk dissociate adalah change. Change is X. Jadinya yang ni saya boleh samakan dengan X. So, bila awak dah ada nilai X, you can substitute into this, this, and this. And you dah boleh jawab soalan ini. Okay. So, next question adalah nak jawab pH dengan Ka. So, untuk pH, negative log H3O plus kan? Okay. Kejap. So, bila dah ada nilai concentration H3O plus, bolehlah cari pH. Ka. Bila dah ada concentration at equilibrium, bolehlah cari Ka. Okay? So, I want you to settle this and upload your answer. Okay. And the last one is try this 4. So, untuk yang ini, you are given the Ka value and you want to find the pH and also concentration for metanoid ion. Okay, ini sebenarnya sama je macam yang example-example yang sebelum ni. Awak dah ada Ka, awak nak cari pH. Jadi, hopefully boleh faham dan boleh tengok macam mana nak buat. Saya tunjuk sikit. Ini adalah equation dia. Okay, so dia akan
terpisahkan, okay, tercerai, hash dia akan derma, so dapat macam ni. Metanoid ion ni apa? Hash COO minus. Okay, jadi awak nak cari dia juga. Okay, boleh tak assume kalau negatif 4? Tidak boleh assume. So, kalau tak boleh assume, you mesti guna quadratic expression untuk settlekan. Okay? So, hopefully boleh try this for dan upload your answer. Okay. So, saya dah tunjuk calculation berbagai-bagai bentuk soalan. Basically, memang kita akan guna ice table. And dua benda yang penting awak belajar dalam chapter 7 ni, yang lain sikit daripada chapter 6. You boleh guna assumption kalau negatif 5 dan seterusnya. Kalau tidak boleh assume, jangan assume, guna quadratic. Kalau boleh assume, mesti assume, kena ada statement. That's 1 mark. Okay? So ada beberapa exercise yang awak kena hantar. So tolong buat dan upload your answer. Hopefully you can understand what I explained in this video. Kalau still ada masalah dan tak faham, tolong tanya saya. Okay? So that's all for this video. Thank you for listening.